नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अफगाणिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हांणी म्हळां की पाकिस्ताना वांगडा सीमा संघर्शात अफगाणिस्तानान आपले उद्दिश्ट साध्य केलें. नवी दिल्लीत माध्यमांकडेन उलयतना अफगाणिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्र्यान म्हळें की पाकिस्तानाच्या हल्ल्या उपरांत अफगाणिस्तानान लश्करी कारवाय सुरू केली. सध्या भारतात आशिल्ले मुत्ताकी हांणी म्हळें की कतार आनी हेर अरब राष्ट्रांसारख्या अफगाणिस्तानाच्या मित्र राष्ट्रांनी तांकां झूज थांबोवपाक सांगलें. झूज हो उपाय ना तर संवाद हो उपाय आसा अशें तांणी म्हळें. की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया. उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए. तो उससे बाद हमने जंग रोका और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है, मुफाहिमा और मुज़ाकरे की जरूरत है. गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला सरकारान दहशतवादाबद्दल शून्य सहनशीलतेचें धोरण स्विकारलां. देशाक दहशतवादी धोक्यापासून वाटावपाक खुबश्यो उपाययोजना केल्यात. हरियाणात मानेसर हांगा राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकाच्या 41व्या स्थापना दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयतना शाह हांणी म्हळें की देशांत संघटीत गुन्यांवकारी आनी दहशतवादाचो फुडो करपाक एनएसजी आघाडीचेर आसा. जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू करना है और इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां की आंध्र प्रदेशात गुगलान जाहीर केलां की नवीन गिगावॅट स्केल एआय हब भारत एआय मिशनाची उद्दिष्टां पुराय करपाक खूब मदत करतलें. आंध्र प्रदेशात विशाखापट्टणम हांगा एक गिगावॅट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हब स्थापन करपाक मुखावेल्या 5 वर्सांत गुगलान 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्साची व्हड गुंतवणूक करपाची घोशणा केली. हे अमेरिके भायर कंपनीचे सगळ्यांत व्हड एआय हब सेंटर आसा. नवी दिल्लीत भारत एआय शक्ती कार्यावळीत उलयतना वैष्णव हांणी म्हळें की एआय हब भारत एआय मिशनात खूब तरेन योगदान दिता. एआय आयज जगाच्या कार्यपद्दतींत मूलभूत बदल घडयता. तांणी गुगलाक व्हड्या प्रमाणांत आयटी वेवसायिकांक परत कौशल्य प्रदान करपाचें आवाहन केलें. डिजिटल अर्थवेवस्थेंत एआय सेवा एक प्रमुख श्रेणी म्हणून उदेता हें मंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें. संयुक्त राष्ट्राच्या सैन्य योगदान दिवपी देशांच्या प्रमुखांची परिशद UNTCC आयज नवी दिल्लीत सुरू जाली. परिशदेत उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें की भारत कालबाह्य आंतरराष्ट्रीय संरचना मदीं सुदारणा करपाची वकिली करता, कारण कांय राष्ट्रां उघडपणान आंतरराष्ट्रीय नियमांचें उल्लंघन करतात तर कांय वर्चस्व गाजवूंक इत्सा बाळगितात. Some nations are openly violating the international rules. Some are trying to undermine it, while some want to create their own rules and dominate the next century. In all this, India, while advocating for the reformation of outdated international structures, stands strong in upholding the international rules-based order. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. एलॉन मस्काची अंतराळ कंपनी स्पेस एक्सान टेक्सासांतल्यान तांचें 11वें स्टारशीप रॉकेट प्रक्षेपीत केलें, जें हिंदी महासागरांत यशस्वीरित्या देंवलें. सद्याच्या आवृत्तीचें हें निमणें चांचणी उड्डाण आशिल्लें. स्पेस एक्स चंद्र आनी मंगळाचेर लोकांक घेवन वचपाच्या मोहिमां खातीर डिझायन केल्ल्या नवीन अपग्रेड केल्ल्या स्टारशीप आवृत्तीची चांचणी सुरू करतले. नासाचे कार्यवाहक प्रमुख शॉन डफी हांच्या मतान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवार अंतराळवीरांक देंवोवपाच्या दिशेन हें एक व्हड पावल आसा. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां की राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची 2027 मेरेन देशांत निर्माण जावपी सगळो कोयर महानगरपालिका रस्ते बांदणीक वापरपाची येवजण आसा. क्रिकेटांत दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जाल्ल्या दुसऱ्या कसोटी मॅचींत भारतान वेस्ट इंडिजाक 7 विकेटांनी हारयले. फुटबॉलांत भारतान काल बिश्केकांत येजमान किर्गिस्तान रिपब्लिकाचेर 2-1 अशी रोमांचक जैत मेळोवन AFC अंडर-17 बायलां आशिया कप चीन 2026 पात्रताय मोहिमेक सुरवात केली. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, माहे, कोकण, गोंय, महाराष्ट्र, ओडिशा आनी दक्षिण आंतरराष्ट्रीय कर्नाटकांत कांय सुवातींनी वीज आनी वादळ वारे वांगडा गडगड जावपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.